Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala biniyatil fatihah ala mana wa al-habib Abdullah al-Haddad wa ala mana bi syekhuna al-arif billah kiyahi radin samsul arifin wa ala wa syekhuna arif billah kiyahi haji radin as'ad samsul arifin wa ala ma nabi Fahid as'ad على الحبيب نوح الحدث سول وعلى نبيه سلفنا الصالح على الله تعالى يجعل نياتنا في نياتهم وعلى كل نية صالح جامعة في أمور دنيانا وأخرانا والحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا
يا ربنا واعف عنا وامن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام ادنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير لي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير سامع بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظمه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن والفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته إلى خضرة الروح شيخ القادر الجيلاني ولي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين وجميع شيخنا وشيخنا وجميع أستاذنا وجميع أستاذنا وجميع معلمنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الضالين ولنا ولكم يحذرنا هدينا وهدينكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الحي منهم إن الله تعالى يغفر لنا وله ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما النبي ورزقا على الطيب والصيام وله تعالى يفتح لنا وله أبواب الخير ويسره تعالى إنه له أمور الدنيا والآخرة ويهدم لنا وله بحسن الخاتمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد القادر الجيلاني
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى اللهم إنا نسألك بحق الفاتح المعظم وثاني وسلم بكل عظيم وتبت لنا بكل خير وأنت وضع علينا بكل خير وأن تجعلنا من الخير وأنت من يا مولانا بموالك الآخر وأنت وضعنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا كل من إنك ولي كل خير ومدد كل شيء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وولدينا وأبداننا وشيخنا وجدنا وجدنا وأستاذنا ولمن خذلنا ولمن غاب عنا ولإخواننا في الدين وإخواننا من وأحبنا بك ولمن أحسن إلينا والله أحسن إلينا ووسنا وتنقص وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا وتحسن واردنا وعنا وتقبل منا وعنا Cuci tangan. اللهم نسألك من رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك رضاك ونسألك من الجنة. Aku hanya ambil. Ya, bismillah. Bismillah. Mana akuan yang nggak ada? Kresek tuh loh. Kresek tadi tuh loh itu loh plastik. Ada sedotan ya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ini dulu ini. Amma ba'du qala ta'ala fi kitabil karim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang saya hormati, awal kata marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salat ma'assalam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kursi itu buat sini. Sini samping Abu ya. Melanjutkan pengajian yang kemarin, bahwasanya kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu qobliyatus subuh, yang mana di sana banyak faedah dan manfaatnya. Selanjutnya adalah bab doa indal iqamah, bab doa ketika iqamah. Ya, bab doa ketika iqamah, karena salah satu doa yang mustajab ini bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Warwal Imam Syafi'i bi isnadi fil ummi mursalan, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang ada di kitab Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul. Nah, ini adalah resep ya teman-teman buat panjenengan semua atau teman-teman yang sekiranya hajatnya belum dikabulkan, cita-citanya belum dikabulkan, doanya belum dikabulkan. Pada malam ini di kitab Adhkar An-Nawawi maka dijelaskan. Kita kalau kepingin doa dikabulkan, nah pada malam ini ya kita bahas. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubu al-istijabah ad-du'a
iltiqa'il juyus wa iqamatis shalah wa nuzulul ghais. Indal tiqa'il juyusi wa iqamatis shalah wa nuzulil ghais. Saudara yang saya hormati, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah pasti ini adalah waktu yang istijabah. Tidak bisa kita ingkari, tidak bisa, ya, tidak bisa. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini pasti akan terjadi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubu al-istijabah doa. Carilah olehmu istijabat doa, akan istijabah doa. Nah, kalau melihat seperti ini, utlubu, carilah olehmu. Wah, ini kalimatnya adalah fi'il amr. Utlub itu adalah fi'il amr. Kalau sudah menggunakan fi'il amr, ini adalah perintah. Nah, ya. Nah, ketika dalam kitab Al-Jurumiyah itu disebutkan bahasa beda al-amr dengan doa ini sebenarnya sama, tapi posisinya yang berbeda. Amr itu apa? Amr itu adalah perintah dari atasan ke bawahan. Nah, tapi doa itu apa? Doa itu ya sebenarnya ini ya perintah bawahan kepada atas. Ya. Siapa junjungan kita, pemimpin kita adalah Rasulullah SAW. Tidak ada lain pemimpin kita adalah Rasulullah SAW. Maka ketika pemimpin kita memerintahkan kepada kita, ya bagaimana kita? Gitu kan ya. Nah, sama halnya dengan kita ketika kepala kita, atasan kita memerintah kita, bagaimana kita? Mengistokan apa tidak? Mengiyakan apa tidak? Nah, itu ya. Ini urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ini pemimpin yang ada batasannya, ada pensiunannya. Bagaimana pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW dipilih bukan dari rakyat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memimpin, yang memilih beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memilih beliau. Nah, kalau sudah Nabi Muhammad SAW memerintah, ya kita harus menggantikan. Ya kita harus benar-benar ya. Karena apa? Pasti dampaknya pasti positif. Entah itu larangan, entah itu perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan melakukan sesuatu, pasti ada dampak positifnya bagi kita. Itu saudara. Rasulullah SAW bersabda, utlubu istijabat doa. Carilah olehmu istijabat doa, akan kemustajaban doa. Berarti kalau kita teliti doa kita ini, Pak, ada yang mandi, ada yang enggak mandi. Enggak mandinya karena apa? Enggak mandinya karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak sekali. Terlalu banyak, satu ngapusan, itu kalau sudah ngapus jangankan kepada, walaupun ada beberapa kategori yang kita boleh ngapus ya. Contoh, ketika ada orang yang mau dibunuh sembunyi, ya kita tahu bahwa dia ada di sana. Ya, kita ngapus itu boleh. Oh, enggak ada itu boleh. Tapi kalau memang ini adalah incaran dari negara, incaran dari aku, selayaknya kita. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, utlubu istijabat doa, carilah olehmu istijabat doa, akan kemustajabatan doa kita, akan dikabulkan doa kita, harus dicari.
kapankah kemustajaban doa itu? Pertama adalah indal il juyusi, ketika perang berkecamuk. Di sanalah ketika kita perang berkecamuk, ya kita selayaknya warga Indonesia, saudara kita di Palestina dan seterusnya, doakan dengan baik. Jangan sibuk mengumpulkan donasi. Baik memang, tapi jangan terlupa kita ini adalah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya sambil lalu mengumpulkan donasi-donasi, bantuan-bantuan. Ya, bantuan kepada mereka itu baik, tapi doa kepada mereka itu lebih baik. Karena kita ini sering meremehkan doa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bahwasanya indal tiqail juyusi, ketika perang berkecamuk ini adalah istijabat doa, waktu yang sangat sangat mujarab sekali untuk berdoa. Yang kedua adalah posisi kedua, iqamatis shalah, ketika melakukan sholat. Wa iqamatis shalah, atau ketika iqamah sholat. Allahu Akbar itu ya. Tapi di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud iqamatis shalah itu ketika iqamah bainal adzan wal iqamah, setelah adzan dan menjelang iqamah, itu adalah waktu yang mustajab. Jarang sekali ya, apalagi subuh, Pak. Subuh ini luar biasa, seperti yang kemarin dijelaskan bahwasanya khairud dunya wa ma fiha, khairu minad dunya wa ma fiha. Makanya kan jarang orang yang bisa jarang kan, makanya orang itu melakukan sholat sunnah subuh. Dikarenakan apa ya seperti itu, karena banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Jangankan qobla subuh, nunggu waktu bainal adzan wal iqamah ini sangat sulit sekali. Wah, masya Allah. Sehingga ulama kita, salafun sholeh, ketika khususnya di bumi Nusantara, ketika setelah adzan berkumandang, maka setelah sholat sunnah qobliyah, pasti para salafun sholeh ini menunggu makmumnya, menunggu para jamaahnya dengan durasi yang sangat lama. Kita tidak sama dengan di Mekah ya. Kalau di Mekah itu kan nunggu antara adzan dan iqamah. Kalau di Indonesia kebanyakan adalah apa yang terjadi? Yaitu imamnya menunggu jamaah. Kalau di Mekah kalau di Mekah yaitu menunggu jamaah, menunggu waktu jamaah. Kalau di sini menunggu makmum untuk jamaah. Nah, itu ya. Wa iqamatis shalah, dan ketika iqamah bainal adzan wal iqamah ini mujarab, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal luangkan waktu untuk berdoa di tempat ini. Ya Allah, mudah-mudahan pertanian saya menjadi pertanian yang barokah, yang semakin hari semakin banyak dan seterusnya. Yang punya pekerjaan kantor, ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang saya peroleh di kantor menjadi keberkahan bagi saya dan keluarga saya. Yang bekerja di pabrik, ya seterusnya. Minta, yang belum punya pekerjaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala waktu antara iqamah, adzan dan iqamah, minta pekerjaan yang baik gitu. Yang ketiga adalah wa nuzulil ghaits
wa nuzulil ghais, yaitu ketika turunnya hujan. Nah, ketika turun hujan ini sehingga kita diajarkan berdoa ketika turunnya hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Apa? Kaisa. Itu ya, 3 tempat. Pertama ketika kita diperintah oleh Rasul untuk banyak-banyak berdoa. Pertama ketika perang berkecamuk. Nah, ini adalah doa yang istijabah. Kedua adalah indal iqomah, iqomatis sholat, ketika menjelang iqomah sholat, untuk sholat ya, menjelang untuk iqomat untuk sholat. Yang ketiga adalah yaitu wanuzulil ghais, ketika turunnya hujan. Nah, turunnya hujan itu masya Allah, makanya dikatakan hujan ini berkah. Nah, jangan pati di sarang. Hujan itu jangan dibuat di sarang. Ya, repot ya. Ini karena hajat kita bukan di sana tapi dialihkan ya. Ya, diberi hujan dulu lah untuk menurunkan berkah. Apa ini, apalagi kalau sudah musimnya manten dan seterusnya hajat. Ini ada tukang sarang. Waqad hafidtu an ghairi talabil ijabati waqad hafidtu an ghairi wahidin talabil ijabah inda nuzuli wa iqamatis shalah. Waqad hafidtu an ghairi wahidin, yaitu sungguh menjaga siapa aku, menghafal siapa aku, an ghairi wahidin, dari selain satu orang saja. Talabal ijabati akan akan mencari waktu yang ijabah. Pertama adalah inda nuzul ghais fa iqamatis shalah, yaitu ketika Imam Syafi'i mengatakan, saya sangat banyak sekali melakukan, saya sangat banyak sekali mendengar keterangan-keterangan dari guru-guru kami, bukan hanya satu orang tapi beberapa orang, tentang tentang keterangan mencari sesuatu yang istijabah. Pertama adalah inda nuzulul ghais, ketika turunnya hujan. Yang kedua wa iqamatis shalah, ketika iqamat di antara baina adzan wal iqamah. Saudaraku, semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang barokah, manfaat. Ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, barokah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah wadah warahmah. Di antara ini adalah waktu yang istijabah, di antara adzan dan iqamah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, rezeki yang barokah, dan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan soleha, yang sergap terhadap kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses, yang bahagia dunia sampai akhirat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dah Kak, ngajinya yo.